Oda bia na de chiwa
Eso de aseda kese pa ma Nyankopon ena edwumade titire ye wo so ne se 666 ye behwe 666 se ewo ho ana se ni ho se twase ba ne maye na aben ana se emenye eno na ye ba behwe isi stamina Nyankopon hye bibia wo bia hwefo na tiefo nyina Nyankopon hye bibia mo bia video no mo hye maye we ye ma betena so ami ye bebre hu afese o we de nyame asem na oka nyame asem de ya tia bere wate abere ampa wate abere na se odi ye adwuma wate abere odi ye adwuma em na bibisa asem na de Facebook bia befa bia ho wate nyame asem enso bi ye ade ehu nya de a ka be kono akutie me de min sa asem no nim na wate so na emu me bo nkaye na manya no bebi a wako akodu bia eso sorry waka Christopher you problem kese bia me ka se sisi na eba no emma they say Christopher ana emba ma adebonefo nimu eba ma emu ya ko pass yebra Nyankopon hira yebra ya bebi a obi anyame aso dwen kan sisi nde ebam atenefo obi a wotene obabra wotene ne ana 666 no ebam na hina ehya ase firi so ewo ho ana sa firi ne beba na yebe dwendwen ho ne edi ho abubuo kakra because se ne wiase ne kono sa Christopher you problem kese asudie da Christopher so se yenimu a anka ya pe abra wotene ne bi abo ye kwasore nanso enemre wo hwa omo ehia wo pa Christopher omo ehia wo ka mo ehia wo Christopher na ehia wo ya ka Ghana eka pizza countries no na so ina ehia ye bisas adenti na sadi ga koso kos abrabwa ye de ti Christo na ase no ensem fata brabo bone Christo ko wase monko okan Matthew chapter 20 verse 19 wase monko nkwe amanamani nyina masuafo bebere fie se na suafo no kan ode ma the 12 apostles no kwada bi Christo ni so ko ka asempa na cha foforo osofo didi men na we da fudu hwe no te ho ofese eno nko an na ote asoro dem no nko asanyam so osofo pie na ko ka enkwaje asem kire lipa ele Facebook nko na ba betena ho ye bibia konkurase ya ma no ne ya papa no ne mirafo de omo de omo hye da ni masem ne sa because ase ndifre kakra duom me senya enkran na me ba ya na kran me ba ya kenyamsom kran no ke bedi nyamsom bedi because kurase butie kurase a we kipi ahodo obekọ ati bia ma obekọ edu friend a wona nam da ho ana wo hwe posters ebobọ ho da we kipi mo ho na woduru nka na wakọ na kurase de esi timi bobura ho because asem no duru ba bia answer Kristo aba na se we Kristo ni na wa mfa asem na akyerɛkyerɛ also wa asudie kese okay Jeremiah chapter 48 verse number 10 also eno mienka no ye wurade adwuma biara say Kristo for your problem ya beti Kristo to me yete ho ne kramufuo ena de bonefo ne wifu abesakra ko heaven na Kristo for egusi ti ho ya fa Kristo se one agengwa no nanso abrabọ na yesi ye bo na wo hyira ye no edi mo sa abrabọ no edi wiase akono awia ye o ko se nyamia akwadufo pa Christians kwadufo se no bibia Christopher ya kwadufo che no bibia pa bo granity o so ne enema nkoyi a wo ne ko hye wona na onya hwe o wona na onya o hwe so be koso ana ubedi yi sese o hwe basa wo ese o hwe ana ma awudu ne be mu adi yedie na ye kan yedie nya se wasora koyi wadda bi eso pa abramo papa eka nyamsom no ho wo hye adwuma ka ho aya na mo gina kwa ho sresire sika omde correction bu akwesi wo sresire sika no ana ma asem ye ya sa ote kwa ho ana ko body speaker kwesi kwa ho na wo kan nyame asem gisika odofo
wakati yesi nyame de ma no eno ana woje no koka asem ti onipa na onya nkwaje wodi college bu akwesi wo ba for 20 pesos ba for 1 cedi ani na do be ko okoka asem a wakacha se yere ko bo nyanka na anya nkopon abotere se akasa na ebitu Ananias no okotwa antro se asase yere yakoton a yere be bo nyame de okoti scan so kasa na bi ya mo mdina kwa mo scan na kaye pa anya nkopon owo abotere ma ne ma kan kwachi asem ne ehia ekire nipa ya bu kujira kwa kwachi obi bo wansi tutu sikita bi faso bi ene so faso bia ene so asem na be mo nipa achi Yesu adi ni sika na kwa kwachi no 66666 ewo ho 66 mesi ewo ho na eba ade no de etie no unity 66 no nkabo nkabo eno be hwa Ghana ha ese yese mo se first no na MTN Tigo Vodafone Airtel omu na obi use code different ese omu na ba be code ba ko se o check credit ani use omu na code e ba ko ese Airtel ni Tigo afa be 1 ese omu so kakra omo ye nkabo kakra ba into say Kristo fo ni da ho ni se Pentecost o se Methodist for minim say amom se yeritu nyame ma yeritu na obede na watu odofo woni babia tuko me say 66 na eba ma atene ne efo won tene a pe babi dina won tene a etina kan Matthew chapter 11 verse 12 osna efiri Yohane subo braso di besi nne osoro ahini no kona nyedi so na wona wona eni abere no fa na nyedi so wani meri a wuntimi nyanta wani meri so ba sum nyame a oboa eno bo sam di sika to nipa adwene wodi sika wie nipa ele TV station so ayekan fasika bra na me mo homa osofo mu an ene so be bre okot so be bre okot so kasa nipa nti be gina kasa keke nipa nti nipa sunya de nti omeko so wiaye obewiaye so obewiaye because asam na esi ye de boye bra ye ni so na ye je ma topo na ye ne ense emfata po abrabo papa mi ni ede se ma wapa nyina yesu na kupuni ehwa America o pe kura opportunism ana freemason for mo America yes Ghana ye pin for so much GP nanso Ghana yakose Ghana stand na eko ekusi team bebia yetim okaso Ghana the a Christian country send no kwasa ya woka no nanso Ghana yenim ne hye kuro nase ana yenim ne hye oman mu a ka Kristofo ni ada dofo mo wani mere abiye mere aduru eni betiti na di adanse se Kristo enche na oba wo hwe me de ma meto odisen Kwame Nkrumah time ma meto wo hwe data no de me van firo wo hwe data ne ba omo anom na ahye wo bra kasa ehye de ni ho papa na so hwe ne ukoye shopping mall here eta tade bone eseni etina majo be kan o se na se munya hu se achiwade bo man no ejina kronkron bia ha monka na mu hu no se abiye mere na tu mu se ejina kronkron bia ha mu hu no se abiye mere no achiwade abo man no na hyewo adwamammo bani bai ware bema so ni bema so e ware sabi enya akono mmoroso na enya jimia
atɛn na so bema yɛabɔ Obama so obuafo ɔkafo okay Proverbs chapter 30 verse 19 ɔsɛ ɔwɔ ne kwan da botan so ɛhyɛn ne kwan da ɛpo so ɔkɔ deɛ kwan da wiem na branteɛ ɔkwan da ɔbaa na ade na ɔkwan da ɔbaa afei no kɔfa ɔnyɔnko bema ade ɛbɛhwɛ ɔdɔfoɔ kristoni gyidini a wabɛgye Yesu Kristo adi sɛ ɔbɛdi n'akyi adɛn na wɔma wiase akɔ no awia mu ka so ɔmo anim ayɛ den mɛmo ate aseɛ sɛ Nana Ado wɔnyɛ hwee yɛ wɔnyɛ hwee ne sɛ ɔmo anim ayɛ den a yɛde blame ɛma sɛ Nana Ado ɛna ma ɔmo anim ayɛ den maame ɛnyɛ Nana Ado ɛna ma ɔmo anim ayɛ den na mmom ɛyɛ prophecy ɛsɛ ba 2 Timothy chapter 3 verse 1 ɔsena hunu yei sɛ na ɛne edi akyiri mu mmerɛ mu wɔ den bɛba wiase no president bi ani hɔ a bɛba so bɛka so bɛma ani yi a bɛyɛ da yɛhwɛ kufuo pɛn so kufuo bɛyɛ sɛ ɔmu yɛ den ne ɛsesa mu bɛbɛdi so mahama bɛdi so still a sɛ mahama nyɛ deɛ yi na esi nkyɛn yɛakɔfa Nana Ado ɛnɛ hwɛ egusu kɔ n'anim na waboa ɛdi president foforɔ bɛba no sɛ ɛmo 5 kilos yɛtɔn 30 Ghana once ante so nkɔgye 15 cedis da bi ɛso akɔ n'anim sɛ owie na bɛn awie no ɛno ara ni awie no apɛn ma wadwi nsipi ne nsita Kristo ni deɛ yɛkasa a na mafoɔ te akyire na ɔmo ka na ɔmo pɛ o asɛm no deɛ yɛate abrɛ na sesese na ɛba no deɛ ɛyɛ sɛ onipa bia yɛkra do ɔsɛ na ɔmo bɛgye aboa no agyinaeɛ sesese no wabɛgye aboa no agyinaeɛ ato wo nsa nifa anaa ɔmoma so ɔhaw bebree bɛba wo so ɔsɛ na obetu atenenefo ɛbɛkɔ Bible nim so obetu atenenefo anaa ahotefoɔ so sa enti nya wadwen sɛ wobetu ayera ansa na ɛyɛ sɛ rapture ne ba no ɛyɛ sɛ Revelation chapter 13 ɛba ansa rapture take place Revelation 13 ɛyɛ sɛ ɛba ansa rapture na ba Ghana yɛka kura ɛsoso a Ghana de esua koraa yɛkura mpanyinfoɔ akɛseɛ wɔ na mpanyinfoɔ na wɔn man mu so no wɔn de wɔn akɔ join saa security wɔn saa ɔkɔtism no wɔn de wɔn akɔ join na sɛ mpanyinfoɔ no mpo de wɔn akɔ join ɛde wɔn sɛ ahyɛ ase a na wɔwɔ a wɔde wɔnyɛ panyin wɔ asodie kɛseɛ because ɔmo gye tum a wɔ a wɔte ɔman no mu deɛ wonni asɛm bi aka wo wɔ a wɔte ɔman no mu no wonni asɛm bi aka because ɔpanin agye tum a wɔn no wɔwɔ akwadaa sɛ wɔkɔ kasa ati asɛm asa ade wei ɛmma mu ɔntumi wonni se wonni ano a wɔde kɔka ɛnɛ si insurance saa na tie six kakra egusu wurawuram kakra sɛ ɛbɛba sɛ ɔsɛ insurance no sɛ na wayɛ no wonni insurance na ɔkɔ hospital bɛgye sika saa na tie wonni insurance na esi America deɛ ɔmo ɔmo tɔ de bebree nim bebree ɛwɔ sɛ last 2 years ɔmo ka bi sɛ ɔmo de micro sim no bɛhyɛ wɔn nsakyi anaa ɔmo aso nsakyi anaasɛ ɔmo aso tene wo a wodi bi no ɛsɛ ɔmo ani dum firi wiase na ɛkɔ n'anim ɛkɔ awie deɛ na wɔyɛ yɛbɛhwɛ yɛ asɛm bi wɔ Revelation chapter 13 na yɛ mpɛsɛmpɛsɛ mu abɔbɔ nneɛma kakra bi nneɛma hu sɛ awie mmerɛ no apɛn anaasɛ mmɛnyɛ
sa Christopher ni da Christopher ni da je wiase to ho di wiase kwen ka wo kun ni akopɛ ka no de kwen ɛdan a ɛno nti esi hɔ a abusuafo nyinaa ni wɔ na wo de akɔfa kwati kwan bi so ko nam duro so ɛhe na bi bekosi aya amoka mo si Kristo ni hɔ ya mete ha de mi gini di bi di Kristo di papa mfa ho ne beba na sɛ magye na firi na de kɔ na ɔtae mu na metima pa wo da bi sɛ mi gina ekosi abiye sɛ wo sɛ wonyi Kristo ni a me de mi si wo kwan na woyɛ den Kristo Yesu ɔne me nkwagye botan me mpa wo ta maame a wote asɔre fia na asɔre den wo sɛ wabɔ mpa ya kyerɛ nyame saa wontie wo ɛno nti ɛno na te wo sintidua ama ho de wo ho akɔdɔn bosom bi atu sintidua mpa ya po nyame ntie no na ɔtae a ɛbɛba ɛno na bɛtumi agyina no Revelation chapter 13 ɔsɛ aboa a odi kan Bible ka aboa ɔwɔ Revelation a ana wɔka ɛpo a ɛpo gyina hɔ ma wiase ana aboa no egyina hɔ ma ahemfo Revelation St. John the Revelator ɛne suade huhuiɛ no ne ɛbɛkyɛ ɔka aboa ɛyɛ ahemfo ho asɛm na wɔka ana ɛtɔ ebi so bi tuba bi so a ɔka aboa tum sa bɔ die aboa kasa na ɔka ho asɛm nti wei no akasa no ne nti ase no sɛ onyo bi a wotai sua adeɛ paa Revelation no ne nti ase no bɛ ɔde kakra onyo bi a wotai sua adeɛ na se nyame adom a ne ma bi ho a ne nti ase no bɛ ɔde Revelation 13:1 asabo odi kan na mu aboa a ɔwɔ emedu ɔsɛmu aboa a ɔwɔ emedu ne etire nson a efiri pumu sɔre yɛ kasa ofiri pumu sɔre yɛ ofiri wiase sɔre yɛ ofiri wiase ɛtɔ bɛba bɛ kyerɛkyerɛ kakra ama ɔso nya nti ase ɛwɔ sɛ na mu aboa odi kan ɔwɔ emedu etire nson sɛ ofiri pumu sɔre na homa tire do bobɔ ne men na abusudin wɔ ne tire ho yɛ na aboa me hunu no te sɛ ɔsebɔ o describe aboa no ha ɔsɛ aboa me hunu no ɔte sɛ ɔsebɔ sɛ na yim sɛ na ɔsebɔ tie na ne nan te sɛ osisiri nan ɔsebɔ no ɔte sɛ ɔsebɔ na ne nan te sɛ bie ne nan osisiri ɛnan nti no me na na wo so di wani kapcha ana wo di wani draw sɛ na ade ne tie na aboa me hunu no te sɛ ɔsebɔ na ne nan te sɛ osisiri nan na nano te sɛ gata no ɛso na sebɔ ɛna so gata no na ne ho nyi bebree no ne ho nyi bebree but sebɔ ne deɛ o different sebɔ no different no so aboa no te sɛ sebɔ na nano te sɛ gata na ne nan te sɛ osisiri ɛnan na ɔtwease no de ntumi ne n'ahengua no na ho ɔde kɛseɛ maa no so ɔtweaseɛ no de ne tumi ne n'ahengua na ho ɔde kɛseɛ no maa no de ma ɔhene no ɛka ɔtwease a ɔno ne bɔnsam no deɛ ɔtete baabi o na ɔde ne tumi no ama nnipa bi a ɔmo di dwuma ɔde ne tumi no ama nkurɔfoɔ bi a ɔmo yɛ nea nsa pata wɔ mu na kristofoɔ deɛ mesɛ bɛtɔ da bi a Bible yi na umu no Bible yi yɛbɛkyi afiri nsɛm yɛbɛkyi Bible yi kristofoɔ nyinaa nsɛm nti na ɔsɛ asɛm sua kyerɛw to ɔkoma koro so fa ba akyekyerɛ ho wokɔ baabi a nhwɛ wo so obiɛsa asɛm hwɛ wo so na sɛ yɛgye firi nsɛm a na bibi ba wahu sɛ ɛnyɛ Bible koraa kaa sɛ kristofoɔ nsua adeɛ ana ɔmo nso ɔmo nim akenkan no nso
ɔno nso mpɛ Nyamesom. Instead of sɛ ɔbɛbata obi ho na wama no akyerɛkyerɛ no daabi. Obi ka na ɔka bi. Yɛkwana wɔkɔ, yɛbaa na ɔba. Na ɛnsɛm fata. Ne nsɛmhunu na ɔkeka. Kristofo mu mɔni na papapapapapa. Nso na ne ɛbɔ wo wiase no. Ɛnneɛma ɛdi anim ɛba no. Nipa bie ne hɔ betumi agyina. Nipa bie ne hɔ betumi agyina. Yesu Kristo kura ɔno na gye nkwa no bɛwu gye yɛn nkwa no. To de bi sɛ gya. Sɛ nkɛbɛyɛ a makuruwa yi mpare me. Makuruwa yi mpare me. To de bi ɔno ba honam fam. Ɔno hu nea yɛde bɛyɛ na ano de. Na sɛ me dua mo mpo yɛde wei ayɛ me a na mo dua wuyɛ mo gyina bia wei. Mo dua wuyɛ. Na wasɛm bɔ de pɔ Kristofo. Ɛnɛ yɛni akyi ɛti asɔre dɛm ɛyɛ ne yɛpɛ. Nanso kae na hu sɛ mmerɛ bi bɛba a Revelation chapter 9 verse 6 ɔsɛ na onipa bɛpɛ sɛ ɔbɛwu nanso wonya. Ɔbɛpɛ sɛ kasamiri bi bɛba a ka bɛfiri aprɔsɛn so kora bɛbɔ fam awu. Nanso nipa bɛpɛ hwehwɛ owuo nanso wonya. Ɛnɛ deɛ ɛna wote ase da bia woka so Awurade meda wo ase sɛ ɔde adom adom me. Adom no deɛ ɔde adom nanso deɛ na wɔyɛ. Ɔde adom no adom nipa bebree nanso deɛ na wɔyɛ afa saa adom no ho. Patro yɛ nkwagye ho adwuma. Ɛmu bi daadaa sɛ Kristo oni hɔ. Meka sɛ nea ɔdaadaa wo no ɔno ɔwɔ n'asotwe. Ana wo a wo tena hɔ ama obi so bɛdaadaa wo nso oso wowɔ w'asotwe. Because Kristo no ɛyɛ prɛko pɛ, yɛgye ne di prɛko pɛ. Wakoma hinhim a daabi wontumi. Wontumi nofo ɛni sikakyi. Na mfa ho nkɔhyɛ ade a ɛnyɛ mu. Ɛni adamfo bi akyi ɛnkɔyɛ na ɛyɛ sɛ sɛ woyɛ. Ma w'ani na hɔ. Ma w'ani na hɔ Kristo ni. Yɛduru verse 3 no. Okay, ɔsɛ Revelation chapter 13 verse number 3. Ɔsɛ ɛmihunu ne tiri no mu baako te sɛ nea wabɔ ne bɔtoro. Na wasa ne pira no. Na aboa ano yɛ wiasefo nyinaa ho wɔn ma wodi n'akyi. Ne ho yɛ wiasefo nyinaa wɔn ma wodi n'akyi. Because sɛnea wayɛ ɛyɛ wɔn no. Nsɛnkyerɛnne ne nneɛma a wɔyɛ nti no wɔn a wɔn mfiri wiase ahyehyɛ antɔ wɔn di wɔ guama no nkwa wɔn ni wɔn na ebedi saa aboa n'akyi. Because sɛn yɛafa sɛ yɛsua asɛm no deɛ yɛnim ne ɛbɛba. Tina Revelation chapter 14 verse 13 ɔsɛ enhyira ne wɔn a wɔwu wɔ Awurade sese ɛkɔ. Enhyira enti ne da yi sɛ wɔnwu ɛwɔ Kristo mu deɛ a ɛnɛ da yi wɔnwu ɛwɔ Kristo na 66 na ɛbɛtoo deɛ a ɔdɔfo gyina yie. Ɔdɔfo gyina yie papapapapapa gyina yie. Ne mmerɛ ahohiahia bi ba. Mmerɛ mu yɛ die bi ɛɛba. Jesus Christ woka Matthew chapter 10 verse 34 ɔsɛ mu nsusu sɛ mede asomdwie ba asase so. Wamfa asomdwie ama wo. Luke chapter 3 verse number 16 John ɔsɛ me nsɛm po sɛ mesane ne nan mpaboa. Verse 17 ɔsɛ ɔno na okita nhusua pawa wɔ ne nsɛm. Na ɔbɛbra n'aporɔyɛ hɔ. Na ntɛtɛ no deɛ ɔde agu ogya mu a agya enum da ahyɛ. Jesus ɔbɛbɛsɔne Kristofoɔ so. Ɔbɛsɔne Kristofoɔ so. Ahuama ehu so sɛ yɛkura sɛ yɛnim sɛ bikɔ yamade a hu ahuama mu hu ne tɛtɛ no deɛ wato agu na nipa pa no deɛ wɔyi kɔ. Saa na yɛbɛyɛ. Ɔbɛsɔ nipa gyidie ahwɛ. Woni gyidie a wɔn gyidie hinhim a wɔdɔfo ntumi. Gyidie hinhim
Kristo som ɛyɛ na adwuma no na ɛyɛ den wɔ mu ne asampaka adwuma ɛno na ɛyɛ den paa sɛnea meyɛ yi ɛyɛ den wobɛkɔkasa tie obi som sɛ som yɛ som yɛnyɛ wie ho asɛm wobɛka adwamammɔ wobɛka sɛ obi yɛ ade bɔne yɛ sɛ woka n'anim nti no deɛ ɔtan bɛbrɛ wo ɛde ɔtan kɛseɛ bɛbrɛ wo sɛ no nso asampaka no mu no woanhu amanneɛ bi a wɔ mu agya so nyame som no ɛti pi saa bɛteɛ adwuma asampaka no ɛyɛ den 2 Timothy chapter 4 verse 2 ɔsɛ pae mu ka asɛm no gyina mu berɛ a yɛne ne anim yi atɛn kanim tufo abɔdwokyerɛ ne kyerɛkyerɛ nyinaa na ɛsiane sɛ wasom yɛ ɔmohene nti no ɔmbɛsoa akyerɛkyerɛfoɔ aboa so ɔkɔtie loto namba ɔkɔtie odiifo bi ɔhyɛ ne ho nkɔm wama sɔre ne ɔsɛ daabi sɔfoɔ adan a ɔsɛ wahyɛ me nkɔm ɔkɔtie ne obi yafa no ho mu ɔnkyɛke na brabɔ ɛnyɛ kyenkyere akye sɛ kristoni bɛdi yie ɛnyɛ fɔ sɛ kristoni bɛdi yie sɛ de hyɛ ɔtirim ɛnyɛ kyenkyere akye sɛ ɛyɛ sɛ kristoni di yie wadi yie nyinaa hu sɛ womfa pii ɛnkɔ w'ataade a ɛyɛ wo fɛ koraa no yɛmfa asie o ana ɔmane akyankɔne akɔdwa nkɔmmɔ ɔne wɔ sɛ onipa wagyapadeɛ baako pɛ ɛne adaka wagyapadeɛ baako pɛ ɛno ana yɛde bɛkɔsie o ɔpɔmbere a wobɛrɛ sika a wopɛ yɛka saa wotɔɔyɛ ɛdɛn wosisiyɛ nyinaa wagyapadeɛ baako pɛ ɛno ne adaka yɛkɔsie wo asa na ɔberɛ pɛyɛ nyinaa ahyeɛ gu sɛ deɛ na wohyehyɛ wɔ soro a wokɔ a ɔsɛ mo hyehyɛ ɔmadamudeɛ wɔ soro fa akwanwerɛboa nkɔnkɔwe pere wiase nneɛma mode kɔe obi sɛ ɔno bɛtwe bi ho aso a gyama no hu sɛ wowɔ kristo a wowɔ ade nyina na sɛ wowɔ honhom kronkron so so a ɛkyɛn sɛnea wɔnyɛ wiase adeɛ nyinaa wowɔ honhom kronkron ti wo mu a ɛyɛ dɛ wiase nneɛma koraa wɔnyɛ mu because baabi a wokɔ no wonim sɛ wowɔ apagyadeɛ kɛseɛ wɔ ɔdɔfoɔ kristoni nyane baabi a wapɛmpɛ akɔduru biara berɛ yɛka nyinaa yɛ adwensakyera ho asɛm adwensakyera berɛ a yɛkasa nyinaa adwensakyera ɔsɛ ɔbɛba te sɛ owifoɔ sɛ efie berɛ nimdɔnko owifoɔ no bɛba nka ɔbɛboaboa no nanso wɔnim nti no da biara wahyehyɛ bɔgaproof security doors ahodoɔ because wɔnim tam ade bɛba saa na kristoni ɛsɛ ɔyɛ wɔnim tam a kristo wɔde bɛba dan nyina so boaboa ho sie hyɛ wo ho den nyamesom no nafo ahokyere wom ɛkɔm wom amaninya wom nanso ɛsɛ mmea w'ani ɔsɛ kwan ketewa no ɔma ɔmofa mu no nnɔɔso ketewa because amanneɛ wom na kwan kɛseɛ ne deɛ bebree naa na ɛfam because ɛnyɛ easy nyamesom no ɛden nanso sɛne tie bia mmea w'ani sɛ adwuma a wɔyɛ ama kristo bia no ɛmpa mu da na wobɛkɔ so asi nkita kɔsi awieɛ na awieɛ no wobɛnya mo kyɛfa hunu sɛ abrabɔ bi a wɔbɔ wɔ ha no ɔsɛ sɛne yɛakyekyere wɔ soro no na ɔbɛkyekyere asase wei so yɛakyekyere wɔ soro na yɛakyekyere wɔ soro so yɛakyekyere wɔ asase wei so nti abrabɔ biara a wobɔ biara no hunu sɛ ɛrekɔde ma wo ɔsɛ na neɛ wofiri bebree mu duaeɛ no wotwa no bebree na sɛ wodua ne ketewa mu nso a saa na wobɛdwa yere wo ho ɔdɔfo mmea w'ani sɛne ɛtie bia no wobɛgyina mu kɔsi awieɛ Stephen ɛsi na book mu ɔkɔ na wɔnim anaasɛ yɛyi nkyerɛ ne sɛ Stephen wokɔwu daabi ɔka sɛ ɔkɔbɛkɔ
kɔkɔ na so no mpo no yesi na pompo no no so edi mo mo se jafa che mo ni omo ye nyam se ka mu an ala Steve no di bu ye nyam ya se ka na no se be yesi na po ti mo se o so beti ma to anytime be na se eto a ehin na wuji na bia. First Peter chapter 3 verse 17 osna se be no Nyankopɔn pɛ se mu hunu amane se papa yefo a eye chen se be hunu amane se adebɔnefo Stephen amane hunu na eye papa Kristo hu adanse enti na sabe na bae menebo yebetimi gina be yimbi. Okay, it also you do Revelation 13 you do 4 no o say na okoto otwase no de na ho de ama aboa no na okoto aboa no kan say hwan na otisa aboa no na hwan na obetumi ne na ako na wo ma ano de kekan sam kase ni abususem na wo ma no kwan abosome aduaduanan mienu abosome aduaduanan mienu na mpacho wo oso o ma ne kwanyo abosome aduaduanan mienu ntino adewe ochichem na o de ba years na almost 3.5 years o ma bwa na kwan se won fa ha ahotefo me pa achewo se one day kula dos 1 hour 1 hour so because of shower for just an hour na sanity na boso ye de na mienu Kristo ni bia no betime gina mo enti na neso open na hwehwe onkwache mami me fero kan tro se me manku brabaji anointing woti bonim a mentimi nhira amre ko ate bonim ayese unware na de bia wo pospri aba obra so kan na wo na unware sent na wo na so de bibia akoba so na wo se no firi ho a still a kan ba samba sana etie woti bonim mentimi fa nhira ema me dom amra ko wati bonim so for breye mistake wa pa so na so kire ne se babara bo papa ne besi wi hiru onkan onyo mi shira o afore abo edie Nyankopɔn we o kese mame aforebo enka hwe kan Matthew chapter 12 verse 7 osna munim se mo brohunu na mepe na nya forebo a kan wona woni fo no mu wonfo so betie Nyankopɔn asem so o tetie yesena forebo ye ne se wo de boa nyame adwuma ana wo de koma osofo nya bibi adi nanso Nyankopɔn ni hia ne kese na so obesisa wale e ka tenene te se ka e ka taiba bonnet ba windscreen ba bumper ba seat ba steer ba ni na dim na be ka tenene papa ye ba abotwekere ba dokoredi ba ni na sa de na bom na be tenene obi e tenene ni a ka obi e tenene ni a sa ni ba we na ka ne man di mu sa tenene ni wa wo so wo tene enso obi ho kire na so utime boa no obi ho kire na so utime eboa no we mpo na utime boa no na heaven abo na ko boa no ma ade a woye ana brabo bi a wo bo mo bi ni so no mo di mpa
usika na wanya no entimi lead you to heaven o cast na wo no hu say enene dajia ejabi timam ama na hye menka asaka anye ana menka ase sika nya bra semti hey bichichi sika neto bisiuti sika neto tai sika neto atade pabo bia sika neto sika ye na nso manyame hu nyam first Matthew 6:33 osimuni ka hwehwe oso ahenie na ne tena ne ka na yaka bia wode beka wo okay yanto ya asem so Revelation chapter 13 yedu verse 5 osina woman anu a wode ka ensam kese na ebususem na woman kwan abosoni edadua enaminu na obie na no ka busem ti Nyankopon na se obeka ne din omo nti ne tobadan no bona watete soro no busem verse 7 na woman kwan se wontu ahotifo so sa ohini bi besori a ana president bi besori a Christopher na bihu se de pa na hye Kristo so de pa na hye kramusu obi na kokota munda na so Kristo so mo de aten e na otai do de no ha hu se bibi gom bibi otonfo obo kwemkwemkwemkwani na hu se bibi papa bi hye ho tonfo bo pempempempeni na hu se bibi papa e hye ho se bibi papa ni ma ka de no mutu Kristo foso sa bibi papa Kristo aponchi bana obo ni pu obesamba osu ba bia oba he de a obo no bibi papa wo besamba osuna wo ma won kwan besamba osuna wo ma kwan se wontu amte foso sa na woni won so kwanim wan ka de bonefu ana wan ka Kristofo na emu se wontu amte foso sa Kristofo so sa Kristo ni awotene tu so sa mami eneize besi we bie no beti magina no osenya otene no mane tene sara na ne wo yefi no wonya fi sara ne be betutu nipa no yehu se wiase nda okeke na okeke embere bi beba Christopher agidifo ebe mo say kan Amos chapter 8 verse 11 osi ewurade Nyankopon asem ni se me de kom beba asase so na nya bian kom adasu na emu ewurade Nyankopon asem tie hu kom se emma omho ye fe ena ye hwe ommo mbodwaman ommo mbo hya wo bra kasa emma omho ye fe de ti se adwuma no ommo ye fe ini di se adwuma no ate miewani sa enne uwu kana hebi ubetinya kobi uwu nne ubetinya ko heaven na wa ko bi dia rofu ijana ya kana bibiri so ye ti je bi no ho Revelation ya chapter 20 verse number 15 osna wona wa hu wodi wo nkwan wani mu obeto wona twe wo jatade mu the book of life wo hu di wo mu a ujane die ubekum to the bo abrabo chatan fatira Kristo na ase na ye me ensem fata wo de ye ka dwamama ye to nwoma wo ka hu bi ye ka nkonkonsa wo ka hu we tira Kristo fon poso no sa ne ma we nti ana manfo so nyae wo so wo suru Kristo na so hwese na ehia ko so ma brabo papa se no me enka no ye wurade djuma biara no me so beka ko so biara mo nya ne papa na wonya hira
Okwa asɔre dɛm a nneɛma mmienu ɛna ɛsɛ ofa. Na sɛ okwa asɔre dɛm na akɔtwe mpena a ɛno mmienu wafa. Nneɛma mmienu nhyira na homee. Sɛ wokɔ ne ɛma asɛm ti na wokɔ a ɛno mmienu adi kan fa. Sɛ wokɔ ne nkɔnkɔnsa obi mpa bɔ akyea ɛno nti na wokɔ asɔre dɛm hɔ de a ɛne ɛno mmienu wafa. Nneɛma mmienu na wɔ asɔre fie Kristo asɔre dɛm nneɛma mmienu ɛno mmienu nhyira. Kristofoɔ mɛsɛ ɛgyina sɛ yɛbree because yɛmmo abrabɔ ɛsɛfata yɛmmo abrabɔ ɛsɛfata Kristo anamɔ nyɛnsɛm fata edwama mmɔbra ɛsɛm na bɔwura asɔre fie kɔnkɔnsa kunsum paapa mu akayo ne nitan na Kristo fie net adɛn mɛka sɛ nkramofoɔ bebree bɛba bɛdwane bɛtɔ Kristo asakra kɔ heaven na yɛagye atum sɛ yɛasum Kristo no na yɛte faako akwadworɔ ne nsɛmfo keka ahyɛ Kristofoɔ mu mu di nkɔnkɔnsa pa asɔre dɛm ahyɛ wo bra kɔ asɔre dɛm ate sɛ yɛbɛtu ahotefoɔ so sa mmerɛ bi bɛba sɛ wotumi gyina no ɛkɔduru awiei a ɛne nkwa wɔtiri no ɛwɔ dea na sɛ wotumi anyina anode a nsɛ wɔ asɛm bɔ ne pɔ nti ɛma ɔmo ka sɛ nyame ma yɛntu no na mo di baabi atuko babra mo papa sɛ wei nyinaa ɛmmaeɛ a rapture ɛmma da sɛ Nyankopɔn wɔhwɛ nipa gyidi a wɔde te ne nan ase wɔhwɛ ɔsom a wosom na ɛfiri wakoma mu anaasɛ obi nti ɛna wɔde som saa som no sɛ ɔhwɛ nyinaa asɛ bi ma wɔni na hɔ onuadɔfo na ɛnkyɛ na yɛagye nkwa Kristo na ɔba yɛdu verse 8 ɔsena wɔn a wɔte aseɛ okay yɛnsate firi verse 7 of Revelation 37 wɔsɛ na wɔmaa no kwan sɛ ɔntu ahotefoɔ so sa na wɔni wɔn so kunim na ɔmaa no mmusuakuo ne nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ ne aman nyinaa so tumi wiase nyinaa kasa ahodoɔ bebree woyɛ Igbe woyɛ Lebanese woyɛ China woyɛ hwan kasa ahodoɔ so nyinaa yɛma no so tumi so kasa wɔka no te yɛ wobɛyɛ bia wɔn because tumi na ɔbɔnsam no de ama no ɛna ɔde ba bɛyɛ adwuma ɛno na ɔde ba bɛyɛ adwuma obɛdi ɛso nkunim tɔfo ma wɔni na ho babrabɔ ɛsɛ fata Kristo yɛte nyame no ase kɔnkɔnsa a ɛkɔ so nyinaa Kristo fie ne mu adwama ma yɛkɔba nyinaa yɛte asɔre dɛm nso ne ɛsɛ fata asɔre wo mekɔ asɔre bɛn mekɔ CAC mekɔ presby maame heaven no ɛyɛ presby asɛm o heaven no ɛnyɛ Pentecost asɛm o ɛnyɛ SD asɛm o ɛnna ɛnyɛ ɔsɔfo abugya bi asɛm o ɛnyɛ Antoni Kwadwo Boakye asɛm o na emu rabɔtene ɔsɔfo no bɛka kyerɛ wo nanso na mo bɛ na wutu afa ɔdɔfo wadwensa kyerɛ ne nyɛ adwuma pie na kɔka asɛmpa kyerɛ obi di Kristo mu adanse obi ti baabi ɛkɔndɛme Christ ana me nso mete ha ɛbɔ ne ho dawuro ɔsena ne ɔfɛre sɛ ɔbɛbɔ me din wɔ nipa anim no na ne duru ha nso matwe me ho no wɛfɛre ɛwɔ bi fɛre sɛ abrabɔ bi a na ɔnam nti wɔfɛre mede ɛfɛre yɛnka me da because menim nyame a me sono no ana menim ne ɔbɛtumi ayɛ
ɛna menim nea wayɛ so atwam me a megye ne di wode ɔso nyini ni a tena ba bi ana nyɛ nea ɔbɛka ɛna ɛbɛma sesa ma adwene dabi makoma so hihim da kristofoɔ kɔkɔbɔ kɛseɛ wode wonya nhwehwɛ koraa no ɛnneɛma ɛsisi first na hyɛ adwamammɔ ne ɛhyɛ dɛ ne hɔ sɛ nso nɛhwɛ ne ɛkɔ so nneɛma ɛkɔ so tsunami wokɔ other countries na tsunami sisi wɔ apono timi bɔba kuro ni ɔhuru mu nipa nyina kɔ ɔmo bɛtu kristofoɔ so sa no ɛsɛ korona na ɛwɔ mu sɛ woku kristoni baako a wowɔ akyɛdeɛ baako wɔ heaven na sɛ wei dakra mu nyitiri mu a bɛɛ de na ɔmo nka ɔmo mu tu akristofoɔ so sa nti na agudie yɛ ɔmo dɛ no nti na agudie ɛyɛ ɔmo dɛ verse 8 no ɔsɛ na wɔn a wɔte asase so nyinaa bɛkoto no ti o wɔn a wɔkoto asase soɔ nyinaa bɛkoto no wɔn a wɔmfiri wiase ahyehyɛ ampe wɔ din aguama wɔ kum no wɔn no ɛkɔ wɔn no wo a wɔnturo wɔ din wɔ the book of life no wɔn na bɛkoto apoa na me a magye kristo di sɛ mekɔkoto huni dabi ɛma so sɛ woankoto ne deɛ a ɛne ɛwɔ so so yɛne wo deɛ wowɔ asɛm kɛseɛ bɔ ne pɔ woankoto ne deɛ a Nebukadnezar ne berɛ so ebi siiɛ Daniel saa na ɛbɛyɛ o ɛso koto sɔre no woankoto ansɔre na ɛne ehunu sɛ wowɔ asɛm bɔ ne pɔ asɛm kɛseɛ bɔ ne pɔ mɛde asɛm no mabɛgu na sɛ me a mete ha yi manyɛ neɛ ɛsɛ pata a mekora deɛ m'asɛm no yɛ worse me sɛ mamma brabɔ ɛsɛ pata m'asɛm ɛyɛ worse kyɛn obi a ɔno wɔnim because ɔno deɛ ɔnim me deɛ menim na meboa pa ɛkɔyɛ bɔne menim paa na so meboa pa ɛkɔyɛ bɔne sɛ Bible sɛ ɔte ne ne hwi ase a ɛdeɛ na ɔbɛsɔre na ewura fi sɛ ɔno nso bɛka sɛ bɔne a wonim na wobɛkɔyɛ no saa bɔne yɛmfa nkyɛ wo da bɔne a wonim sɛ ade wei nyɛ na wobɛkɔyɛ no yɛmfa nkyɛ wo ɔsɛ na wɔn a wɔte asase so nyinaa bɛkoto no wɔn a wɔmfiri wiase ase hyɛ antwe wo di wɔ dwama na wokum no nkwa mu no dɔfo start twerɛ wo din nnɛ ɔhyɛ no a wokɔgye no nkwa ni mu nyame honhom ɛnhyɛ nku mu nyame honhom ɛnhyɛ handkerchief mu nnipa mu na ɛte Genesis chapter 6 verse 3 ɔsɛ na Awurade sɛ me honhom ɛntene nnipa mu nkosi daa hwɛw sɛ Awurade mpo ne honhom ɛntene nnipa mu nkosi daa na nku mu na ɛkɔhyɛ politics bag mu na ɛkɔhyɛ kɔsɔfoɔ ma hanki fa pepe w'anim na bɛnya fever ɔdɔfoɔ afei kwa na wowade nyinaa out wopini nyinaa akɔ wotwe wɔ ne onyam nyinaa akɔ bɔ abrabɔ papa na woanya nhyira na woakwan so asi wo yie wobi nadaw verse 9 ɔsɛ sɛ obi wɔ aso a ma wɔntie na sɛ obi fa nomu a wɔbɛfa nomu sɛ obi de nkrantekum a ɛtwa sɛ wɔde nkrantekum no ɛha na ahotefoɔ bɔ asetɔ ne gyidie o aha ne yɛhwehwɛ ahotefoɔ ɔsɛ wo ho te woyɛ kristoni mapa ha ne yɛhwehwɛ ɔbɔ asetɔ a de bɔ kristo mu ɛne wo gyidie aha ne yɛhwehwɛ sɛ kristo na wodi n'akyi no
nti na wudi sika nti na wudi n'akyi ana ne ho dɔ a wonya maa no anodo bi a wonya sɛ ɔde ne mogya bɛyɛ kwagye ho nti na di n'akyi rɔfo bibi ba o bibi ba mmaa no yɛsrɛ mo wɔ dressing monhwɛ ma yɛ monhwɛ ɔbaa biara a ɔbɛhyɛ ataade a kyekyere wo no ataade a kyekyere wo ama wo body no baabiara ahyɛ no wo sɛ ataade wo a ɔhyɛ a wo body no nyinaa piipii wohu sɛ wei deɛ kyɛ sɛ biribi aclear sɛ onipa no pakyɛ ɔha yi wo mfiri mu nokwasɛm na meka kyerɛ wo no nokwasɛm paa na meka kyerɛ wo no mo a mohyɛ ntade a ɛkyekyere mo monhwɛ yie papapapapapapa ntade a ɛkyekyere mo sɛ na ɔde wie nipa dwene because wohyɛ atadeɛ no a ma wo hips obi biara show ma bie ma kɔn ado ɔsɛ wokuru dan no a kuru no yie na obi amfa mu amhwe ase kuru dan no yie na obi amfa mu amhwe ase na mobɛ na wotuma Kristo mmaa mo dress no mfata Kristo mo dress no mfata Kristo ɔdɔfo mesrɛ meka sɛ ntadeɛ bebree ne gudwa so ntadeɛ bebree ne gu abɔnten bebree nanso deɛ na ɛsɛ fata Kristo sɛ wohyɛ ɔsɛ Onyankopɔn wɔnhwɛ anisoɔ na ɔhwɛ akoma na ɔhwɛ anisoɔ deɛ a ɛne bɔdegya na fa nante sɛ Adam ne Eve na ɔmu sɛ ɔmo ani ate na ɔmo dadegya ɔmo hata ɔmo ho kɔsɛ ɔmo da adegya ɔdɔfo ma w'ani nte bɔ abrabɔ ɛfata Kristo kɛ papa Obed Asare donko kuro na ɔwɔ ɔsɔ nyame asomdwe nka ho beebi a wɔ biara ɔsɔ yɛafew paa sɛ deɛ ɛde asa akwantuo ti no biribi ayɛ basa wafiri donko kuro mɛsɛ gya akra na mowɔ amɛtaa hwɛ wɔ videos ɛwɔ Facebook paa nyame asomdwe nka ho yɛ papa Obed nyame asomdwe nka ho paa agya ɔma adwuma no na yɛahyɛ ase a yɛgu so a yɛpempem kɔm sɛ asafono mu ɔmani da hɔ papapapa ɛma ɔmani da hɔ ɛwɔ nyansom mu ɛnɛ deɛ Kristosom no agyigya nti sɛ yɛhwɛ yie ɔdɔfoɔ ma w'ani na hɔ anamo biara a wotu ɛnam no nkasa nkyɛ abandeɛ ma bɛgu obi wɔ bɛte wakasa yie Nyankopɔn hyira wahyira me sɛnea wɔka no nanso wodi so a ɛbɛboa nyame asomdwiri ɛnka obi biara nyame ahoɔden ɛnka obi biara sɛ ɔbɛma no nkwa botire na mo biara ne nakoma pɛ nhyira na yie nka Kristo asafo nyinaa ɛsaa na mɛka no Kristo asafo nyinaa na mu mpɔmmɔden sɛ ɔbɛbɔ abrabɔ tenene na nkyɛ na Kristo na ɔba nti ne bɛba biase no sɛ mark ne wonni mark ne bia wontumi ɛntɔ anaasɛ ɛntɔn wontumi ntɔ bibi agye mark ne wowɔ bi na sɛ mema akɔgye na wɔnyɛ a woka se mɛtena mo ahwɛ ɛsen so kɔkɔ yi woto ɔmo ma ne wo nsa nifa na wode yɛ adwuma kɔsɛ wobɔ obi ahu wo nsa nifa wokɔtɔ adeɛ no anade tɔ nti yɛbɛhwɛ sɛ wo hɔ anaasɛ ɔmo wa so wonni bidi a ɛnyɛ maame waso bɛyɛ hye papapapa meka wo sɛ YouTube wokɔ YouTube a mo subscribe ma me na wo sɛ akyi nyame akɔ yohane videos no de bebree YouTube yɛbrɛ a bentel ke sapon nyame nhyira wo
sister Mina, Beneza, and I found him in the Bra Frank Siako, Papa, and Copon Come, or Hinijan, Pastor Obed, sorry, Usu Beneza, Usu right 50 blacks, yeah, fee, or Yamonia Cassia, Chachu Felix, on way na Poyam Cassia. The Bessia, at a full frost, Elsa Toss, the church, Munina Munfa, a 7 mystery. When I say you put a Muntimia, Mimpuna Muntimia, Oko by Bika, Kisu Masama, Fanny Disu, Fatney Disu, a pepper. Then I could pass it, the business of the good you do, and yes, we drink on beer, and I was sick.